भद्रक जिल्लार बैतरणी नईकूल प्रकृतिर अपरूप संभार समृद्ध छोटिया गाँटीए ना तार खड़ीपदा। आंब नड़िया गुआ गछ घेराई छोटिया गाँवर ब्राह्मण साहि 1942 मसीहा फेब्रुआरी मास 19 तारिख में धनेश्वर नंद और मेनका देवी कोल जन्म नहीं धीरेन्द्र नारायण। पिलादिनर नाँ थिला प्रफुल्ल। गाँवर सांगसाथी और परिजन समस्त पाखरे से प्रफुल्ल नाँ परिचित थिले। परवर्ती जीवन में भी बेसी परिचिति थिला से पिलादिनर नाँ प्रफुल्ल। बापा धनेश्वर नंद स्वाधीनता संग्रामी थिले, किंतु जने स्वाभिमानी मनीष भाव में आपणा देश पई लड़े लड़ीथिले बोली पाउणा नेबा तांकर पसंद नथिला। स्वाधीनता संग्रामी मानंकु सरकार देउथिबा भत्ता को सीधा सड़क प्रत्याख्यान करथिले। से जने आदर्श शिक्षक भाव में पिलामानंकु पाठ पढ़ाउथिले। कोमलमती सान सान पिलामानंकु सत्य धर्म और आदर्श ही जीवनर मूल मंत्र बोली शिखाउथिले। शिक्षकता छड़ा जने पंजीकृत होमियोपैथी डाक्तर भाव में गाँवर दरिद्र लोक मानंकु मागणा चिकित्सा सेवा मध्य जोगाउथिले। धीरेन्द्र नारायण पिलादिन कटिथिला ए खड़ीपदा गाँव में। बापांकर निष्ठापर साधुता और व्यक्तित्वर सीधा प्रभाव थिला तांको उपरे। गाँव में बीतीथिला तांकर पूरा पिलादिन। तापरे गाँ छाड़ी अधिक पाठ पढ़ा भद्रक आसीथिले से। 1957 मसीहार कथा। सेतेबेलकु भारत स्वाधीनता पाइबार मात्र 10 वर्ष होइथाय। अविभक्त बालेश्वर जिलार भद्रक सहर। से वर्ष भद्रक हाईस्कूल वार्षिक परीक्षार फल प्रकाश पाइला। दुईटी सेक्शन मध्य प्रथम स्थान अधिकार करिछि पिलाटीए ना धीरेन्द्र नारायण नंद। खोजा पड़ला किए धीरेन्द्र। प्रधान शिक्षक आरंभ करी श्रेणी शिक्षक और सांगसाथी माने समस्ते खोजी हेले। एबे साई समस्तंकर मने पड़ला पछ धाड़ी रे चुपचाप धीर स्थिर होई बसुथिबा शांत सुधार पिलाटीर कथा। हाँ, से ही होइथिबो धीरेन्द्र। सेबेकार विद्यालयर परंपरा अनुसार श्रेणीर प्रथम धाड़ी रे केवल भल पाठ पढ़ुथिबा चाट माने ही बसुथिले। गाँरु नुआकरी आसीथिबा और सहर रे केही सांगसाथी नथिबा धीरेन्द्र तेणु बाछि नहीं पछ धाड़ी। एबे घटना पर किंतु धीरेन्द्र को समस्ते चिन्ही गले। प्रधान शिक्षक उपेन्द्र महांती डाकिले स्कूल हॉस्टेल रही पाठ पढ़ा को। धीरेन्द्र किंतु मना कले। रहिले बड़ भाई रामरत्न पाखरे। धीरेन्द्र भाई रामरत्न सेतेबेले भद्रकर नालकोल मठरे रहउथांती। सेठी रहिले धीरेन्द्र। अनेक दिन गला परे भद्रक आसला परे मु अध्यापक भाव रे जे मठरे मु रहिली से मठर जे परिचालक सुक मौसा सी संपर्क यथेष्ट कहले। ज्ञान गरिमा महानुभवता हृदयवता प्रेमिकता बंधुवत्सलता समाज मनस्कता एवं सर्वोपरि विभु प्राणता संपर्क से यथेष्ट कहले। केवल स्कूल सबु परीक्षार प्रथम नुह, सेथर मैट्रिक परीक्षा भी पूरा अविभक्त बालेश्वर जिलार प्रथम हेले से और भद्रक कॉलेज रे नाँ लिखाइले आईएससी रे। सार देखो तुम क्लास को आगे दे दीटा खाता और नीचे फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 इटा केंसर गोटे भी नहीं ये पूरा को 150 गोटे ये खाताटा पूरा 50 मोर बुओ पढ़ाई नहीं आरे पेपर बुम पढ़ाई से बाबू से एंसर देना टोटल टोटल टच करना ये 50 को फेल तो कर देनी 50 को 50 भाई जाई कैन यू प्लीज टर्न अप धीरेन्द्र नारायण नंद एंटर क्लास हो ये गोटे विकुला कथा ना गोटे पिला दुईटा पेपर को गोटे पेपर देला नहीं हेडस्ट्रोक से अब मो रागी कहीं भारी दुख कले केटी राव मन मास्टर तेलुगु मास्टर केटी राव अब कहीं कहले वाई दिस इंडस्ट्री टू मी मुझे एत बाजे मास्टर ना सर भूल कर भूल मुझे बाप प्रिपेयर हो हाफ हजार के आंसर देनी तेरे आ कौन कह मास्टर तो बड़ा गुण था जो किसी कि बुझार थी कि कौन थो ना संकोच से पचार डिस्कस कर
Simply he will not accept it. He would argue the point and then accept it. ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ଖୁବ୍ ସାଙ୍ଗପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର। କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନିଆ ଖଟି ଗୋଟେ ଚାଲେ ଚରମ୍ପାର ସିନେମା ହଲ୍ ପାଖରେ। ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ। କେଉଁ ସିନେମା ବାଦ୍ ଯାଉନଥିଲା। ତାପରେ ଖଟିରେ 2-4 କପ୍ ଚାହାର ଆସର। ରାତି 8ଟା ହଉ 9ଟା ହବ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ କେତେବେଳେ ଯିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାରଣା ଏଇ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ସିନେମା ହଲ୍ ପାଖରେ ଆସିବୁ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି କାଲି ତୁ ଠିଆ ହେଇ 9ଟା 10 ମିନିଟ୍ ଶୁଣିବୁ ଯିବୁ ଖାଇଦେବୁ ଖାଇ ଦେଇକି ବସେଇକି ତୁ ଏହା ପଢ଼ ସେ ତାର କ'ଣ ପଢ଼େ ସେ ବୁଝେ କ'ଣ ପଢ଼ିକି ଯାଉ ଶୋଇ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପଢ଼ୁଛି କେତେବେଳେ ଆଉ ବୁଲୁଛି କେତେବେଳେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ତ ସବୁବେଳେ ଏତେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖୁଛି, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କେମିତି? ଆଇଏସ୍ସି ସରିଲା ପରେ ବନ୍ଧୁ କାମପାଳ ଓ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ବୁର୍ଲା ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ପଇସା ଦେଇପାରିବିନି କାହିଁକି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନୁ ମୁଁ ରହୁଥିଲି ଅଲଗା ଜାଗାରେ କାଲି ଆଜିଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଆଉ 15ଟା ଦିନ ଅଛି ମୁଁ ତ ପାସ୍ ନ କରିଦେବି ତା ବନ୍ଧା କୁର୍ତ୍ତା ପଳେଇବୁ ସାର୍ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲି ତା ରୁମ୍କୁ ସେ ଯାହା ଯାହା ଏତିକି ଯାହା ବାତି ଦେବା ସେ ଦେବ ଏତିକି କରିବି ଆଉ କିଛି କରିବି ଦୂର ଦୂର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଲି ନାହିଁ ସେଇଥିରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଲି ସେଇଠି ମାର୍କ ମୁଁ ଯାହା ରଖିଲି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ବନ୍ଧୁ କାମପାଳ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିଲେ ଓ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦୁର୍ଗା ପଢ଼ିଲେ ଡାକ୍ତରୀ। ହେଲେ ବୁର୍ଲା ସହର କି ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ କେଉଁଥିରେ ବି ମନ ଲାଗିଲାନି ତାଙ୍କର। ବନ୍ଧୁ କାମପାଳ ଓ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଭଦ୍ରକ କଲେଜକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ସେ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଲି ତା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାଡ଼ିଦେଲି ବୁର୍ଲାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତା ପାଇଁ ପଢ଼େଇଲା ପଢ଼େଇକି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲା ଆମେ ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଗଲୁ ସେ ପଢ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖା ହଉ ତାର ମୋର ଆମ କଲେଜ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ କେନାଲ ଅଛି ଏ କେନାଲ ପାଖରେ ଯାଇକି ବସିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 2 ଜଣ ଯାଏ ବୁଝିବୁ କାମପାଳ କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲ କ'ଣ ବସିବୁ ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଖାଲି ଯାହା ଘୋଷିକି ରହିବୁ ଭଲ ହେଉନି କ'ଣ କହୁଛୁ ପଳେଇବା ସେ ତୁ ପଳେଇବୁ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ୁଛି ତୁ ପଳେଇବୁ ତାପରେ ସକାଳୁ କଥା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଗେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବନି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପଢ଼ୁଥିଲି ଏଇ ସାର୍ ମାମୁ ଆଗେ ବସ କ'ଣ କହୁଛୁ ନାହିଁ ତା ବାପା ମରିଗଲେ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ପାରିବିନି ତାକୁ ଆମେ ଗାଁକୁ ପଳେଇବୁ ବୋର୍ଡ଼ ବି ଏସି ପଢ଼େଇବୁ କ'ଣ ପଢ଼େଇବୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ସିଟ୍ ଭେକେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ନା ସାର୍ ଖାଲି ସେତିକି ହେଲେ ହେବ କି ବହୁତ କିଛି ରହିଛି ଆପଣ ଇନଭିଟେସନ୍ ମୁଁ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ତା ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଗଲେ ଆମେ କିଛି ରୋଜଗାର କରି ସେ କହିବ ଏମିତି କହିଲା ବାଇ 1 ଆୱାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ସବୁ ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज टू जुआड़े जाऊ तुझा କ'ଣ କହିବି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋ କାନ ଲୁହା ଆଖିରେ ଲୁହା ଆସିଯାଉଛି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟବଳ ଥିଲା ମୁଁ ତା ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗଟି ପାଇଥିଲି। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକ କଲେ ସେଇଠି। ଭଦ୍ରକ ସହର ଓ ଭଦ୍ରକ କଲେଜର ମାୟା କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ବିଏସ୍ସି ଫାଇନାଲ ଇୟର ଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଥିଲି ସାଇନ୍ସ। ସେତେବେଳେ ସେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ନେଇ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବା ସିଗାରେଟ ହାତରେ ଥିବ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଆସୁଥିବେ ଏବଂ ଜଣାପଡ଼େ ଜଣେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ଲୋକ। ସାଙ୍ଗ ସୁଖ ଖଟି ଓ ସିନେମା ଦେଖା ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଲା। ମେଧାବୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଆପଣା ପାଠପଢ଼ାରେ କେବେ ବି ଅବହେଳା କରୁନଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମାନରେ ବିଏସ୍ସି ପାସ୍ କଲା ପରେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସେତେବେଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜକୁ। ଭଦ୍ରକ କଲେଜଠୁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ଭିତରେ 4 ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼େଇଛୁ। କ୍ଲାସରେ ଯେତିକି ଶୁଣେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସାରଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଖାତାରେ ଟିପି ରଖୁ ସେ କିଛି ଲେଖେ ନା ସବୁ ଶୁଣେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଛୁ ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ିଦିଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ
से भल कृतकार्य करे से सब अन्यमनस्क रहे एवं किसी ना कि भावु थाए वीरेंद्र गोटे बड़ क्वालिटी थिला से प्राय सबू शिक्षक मानकर रेभेन्सा कॉलेज से मिमिक्री करे कैरिकेचर करे कि अन्य पिला माने कहीं पारती तेणु आम जो क्लास टिके रियाती मिले लिजर समय मिले से आम कहूँ धीरेन्द्र तुम्हें आज कौ सार मिमिक्रीटा कर ସେଇଠି ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ସେ ପିଏଚ୍ଡି କରିବାକୁ ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ଭାରତର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଫିଜିକାଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଫେସର ପିଟି ନରସିମ୍ହନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପିଏଚ୍ଡି କଲେ। କାନପୁର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ସେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ରସାୟନ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜର ସେଇ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଚାଲି ଯାଉଛି ଯୋଉଠି ଗ୍ୟାଲେରୀ ସିଏ ମୁଁ କ୍ଲାସ ନେଉଥିଲି ମୋର ସେଇ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ସେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଯୋଉଠି ସିଏ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ଏବଂ ସେଇଠି ପ୍ରଥମ ଆମେ ଅଧ୍ୟାପନା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମୁହଁଟା ଦେଖା। କାନପୁର ରହଣି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଆମେରିକୀୟ କେମିକାଲ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ବେଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଆୱାର୍ଡ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ସେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଝୁଙ୍କ ଓ ନିଜର ମେଧାବୀ ପ୍ରତିଭା ଯୋଗୁଁ ସେ ସବୁବେଳେ ସହପାଠୀ ଓ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଭାରତରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଭାରତ ରତ୍ନ ସିଏନା ରାଓ ଡକ୍ଟର ବିକାଶ ନନ୍ଦ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ବହି ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ବହି ଦେଲାବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ସିଏନା ରାଓଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏଇ ବହିଟା ଟିକେ ଦେବେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସିଏନା ରାଓଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା। ମୁଁ ଗଲି ଏବଂ ଏଇ ବହିଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଲି। ମୁଁ ବହିଟି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କହିଲି ହୁଇ ଦିସ୍ ମୁଁ କହିଲି ଡିଏନ୍ ନନ୍ଦ ଡିଏନ୍ ନନ୍ଦ ଡିଏନ୍ ନନ୍ଦ ସେ ବହିଟା ଓଲଟେଇଲେ ଏବଂ ପଛ ପଟରେ ତାଙ୍କର ଯୁବାବସ୍ଥାର ଫଟୋଟି ଥିଲା। ଯୁବାବସ୍ଥାର ଫଟୋ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ହଠାତ୍ ଦେଖିଦେଲେ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଡିଏନ୍ ନନ୍ଦ 1971 ରିକଲ୍ ମି 1971 ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସେ ଯେତେବେଳେ 71 କଥା ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ଏବଂ କହିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଥର ଯାଉଥିଲୁ ସାଙ୍ଗେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଏବଂ ହି ଲଷ୍ଟ ଦ ଲାଇଫ୍ ଅନ୍ ହୋମିଓପାଥି ହେଲେ ସେ ଜଣେ ବୈରାଗ୍ୟଯୁକ୍ତ ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଥିଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ଦକ୍ଷ ଆଉ ଯାହା ଜାଣୁଥିଲେ ସେ ଦକ୍ଷତା ପୂର୍ବକ ଜାଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନ। 1969 ମସିହାରୁ 1971 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋ ଓ 1971 ମସିହାରୁ 1974 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କଲା ପରେ 1975 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁରରେ ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରାଲ ଫେଲୋ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଫେସର ରାଜା ରମନ୍ନା ଓ ପ୍ରଫେସର ସିଏନ୍ ରାଓଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି। 1975 ମସିହାରେ ଆଇଆଇଟିରେ ଉନ୍ନତତର ଗବେଷଣା କରି ବିଜ୍ଞାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଡିଏସ୍ସି ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ କେଇ ଜଣ ହାତଗଣତି ଓଡ଼ିଆ ଏ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଥିଲେ ମାତ୍ର। କାନପୁର ଆଇଆଇଟିରେ ପିଏଚ୍ଡି କରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଅଫର ଆସିଲା। ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରକାର ସାମୟିକ ସୁଖ ଓ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ସେ ଏକନିଷ୍ଠ ସାଧକ ଭାବରେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣାରେ ବ୍ରତୀ ଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ 1977 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ବମ୍ବେ ଆଇଆଇଟିରେ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ବମ୍ବେ ଆଇଆଇଟିରେ ସେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଡକ୍ଟର ରବିନନ୍ଦ ଯିଏକି ବାଣୀ ବିହାରରେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହ ବାଣୀ ବିହାରରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ସେ ଆସି ଜଏନ୍ ସେଠି 2 ବର୍ଷର ଅଧ୍ୟାପକତା ପରେ ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀର ହାନୋଭର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚାଲିଗଲେ। 1977 ମସିହା ଜାନୁଆରୀରେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀର ହାନୋଭର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସର କାର୍ଲ ଜଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଗବେଷଣା ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ଅତି ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବଳିତ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଥିଓରି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଚାଲିଥିଲା। ଜର୍ମାନର ବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ କେ ଜଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମିଶି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଣ୍ଡୋ 1 ଉପରେ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ତାର ବିବରଣୀକୁ ଜର୍ମାନର ଇନସବ୍ରୁକ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 14th ସିମ୍ପୋସିୟମ୍ ଫର୍ ଥିଓରିଟିକାଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଣିଦେଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟ। ସିଣ୍ଡୋ 1 ନାମରେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ଏହି ସିଣ୍ଡୋ 1 ଥିଓରି ସହଯୋଗରେ
तार परवर्ती पदक्षेप आब इनिशियो थियोरीर स्रष्टा ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन पोप्पल 1998 मसीह तार परवर्ती काम करी रसायन विज्ञान रे नोबेल पुरस्कार पाइथिले। देश को फेरी न आसी से जर्मान रही गवेषणा करथिले आज निश्चय धीरेन्द्र एकाकी भावरे किंबा मिलित भावरे रसायन विज्ञान रे नोबेल पुरस्कार पाई थांते। समय अनुसार घटना सबू ठीक ठाक घटी हुए तो से धीरेन्द्र नारायण विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार पाई ओडिशा को विश्व दरबार रे भिन्न एक परिचय दे थांते। जो रिसर्च पेपर सब पब्लिश करछि से रिसर्च पेपर को परवर्ती काल जानिली मो पाखरे रिसर्च पेपर कॉपी मध्ये पर्यंत अछि। से पेपर को पढ़िले ता परवर्ती काल रे ताको भितर जणे नोबेल प्राइज मिलछि। यदि मोरी बयस पर बचे था हुए तो हानिमैन जेमिति भले नाम करथिले होमियोपैथी रे जनक ताठू से निश्चय उठुदाई। रसायन विज्ञानर कष्टसाध्य विषय क्वांटम और थियोरिटिकल केमिस्ट्री रे तांको गवेषणार प्रभाव थिला सुदूर प्रसारी। आंतर्जातीय पत्रपत्रिका रे ए संपर्क रे तांकर अन्यून 20टी गवेषणात्मक सिद्धांत संपर्कित निबंध तांकु जणे प्रतिभा संपन्न युव वैज्ञानिकर परिचय देइथिला। जो बापा हिसाब रे मोर जो मन दुख मो बुढ़ापा दूर कर देथिले पिला रे। बुढ़ापा मते वैज्ञानिक मानकर बड़ बड़ वैज्ञानिक मानकर गप कहबे वैज्ञानिक मान सब बेसी परिवार विषय बुझी पारंते बेसी समय दे पारंते। तो मोर मनर अवस्था खराब हवा काले बेसी खराब हम से विषय बुढ़ापा बहुत सचेतन थे। से मत बहुत आगुरी सजग कर देते। तो मन टे दुख हुए कि भावी बहुत बड़ लोक से तो जन्म होती बहुत बड़ काम करने समय देना। जर्मन रु फेरी पुना स्थित नेशनल केमिकल लैबोरेटरी रे पूल साइंटिस्ट भाव में जोग देइथिले। से 1985 मसीह मात्र किछि मास पई उत्कल विश्वविद्यालय बाणी विहार रे रसायन विज्ञान विभाग रे प्राध्यापक भाव में जोग देइथिले। बेसी दिन सेठी रहिबाको पसंद करिनथिले, किंतु तांको परि जणे प्रतिभा संपन्न वैज्ञानिक अध्यापकंकु हाथ छड़ा करबाकू केही चाहुनथिले। विश्वविद्यालयर कर्तृपक्षक अनुरोध को विनम्र भाव में एड़ाई देइथिले। से प्रकृत कथाटी है विश्वविद्यालयर पुराणा सिलाबस गवेषणा विमुख परिवेश और अन्यान्य विभिन्न कारणरू से सेथिरे घांटी चकटी हेबाकू मन करिनथिले। जर्मान रे रसायन विज्ञानर उच्चतर गवेषणा करुथिबा समय रे धीरेन्द्र नारायण होमियोपैथी प्रेम रे पड़ी जाइथिले। नोबेल पुरस्कार विजेता और शताब्दीर श्रेष्ठ होमियोपैथ जॉर्ज बिथोल्कास और डॉक्टर केंट को दर्शन उपर आस्था रखी से जीवनर आउ एक परीक्षागार भितर को धीरे धीरे पशि जाइथिले। अनेक वर्ष तले बुर्ला मेडिकल कॉलेज छाड़ी चली आसीथिबा धीरेन्द्र पुणी थरे चिकित्सा विज्ञान भितर को टाणी ही आसिले। खाली शुणुजे विदेश रे पढ़ुछंती तापर अवस्था देखलु से आसिके एठी पहुँचले। साधारण लोक विदेश रहिले आम जो धारणा ताकू देख सारा पर सेटा परिवर्तन है। मूल कथा मुझे बाहर गल इमोशनल भ्यू जर्मान जब आसिले आउ चाहले जावाई कहले मो देश गाँव में रही गरीब मान सेवा करी। हठात दिने निजर गाँ खूब दूररू आ बोली डाकिला। गाँर सबुज सुंदर परिवेश गाँर चिन्हा जना मनीष गाँर संज सकाळ मने पड़ा। आरामदायक यूरोपीय जीवनशैली मर्सिडीज गाड़ी गवेषणागार विदेशी सांग सुख को छाड़ी से फेरी आसिले आपणा गाँ माटी को। झाटी माटीर घर एथर पालटी गला गवेषणागार। आरंभ होईगला रसायन शास्त्रर क्वांटम मेकानिज्म पद्धति को नहीं आधुनिक होमियोपैथी चिकित्सार व्यवहार। गवेषणार मनीष मानव जीवन में आशार संचार करने आरंभ कले गवेषणा। औषधीय प्रयोग प्रणाली को विज्ञान सम्मत करने प्रचेष्टा कले। आरंभ है नुआ नुआ प्रयोग। निजर शरीर को से परीक्षार क्षेत्र भाव में बाछि नहीं। आधुनिक चिकित्सारू विफल होई फेरी आसीथिबा रक्त और जरायु कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, रियूमाटिज्म, गॉलस्टोन, किडनी स्टोन, स्पॉन्डिलाइटिस, आस्थमा, एपिलेप्सी भली दुरारोग्य मारात्मक रोगी को से चिकित्सा करथिले और सफलता मध्य
बार बार आसुवे देखुवे पढ़ापढ़ी बहुत किसी जदि रोगींकर है से बिल्कुल खाइबेनि सब ही चिंता करुवे। खबर पहुँचला दूर दूरांतर बहु दूररू जीवनर आशा छाड़ी देथिबा रोगी माने बाट पचारि पचारि नई नाल पार होई पहुँचवाक लगिले खड़ीपदा गाँव रे। बहु लोक औषध देले कोई भल भले पैसा काढ धीरेन्द्र नारायण को होमियोपैथी चिकित्सा प्रति थिबा आकर्षण प्रकृत में उत्तराधिकारी सूत्र में मिलिथिला। धीरेन्द्र बापा स्वाधीनता संग्रामी धनेश्वर नंद 1942 मसीह मानवमित सेवानिकेतन नाम एक दातव्य होमियो चिकित्सालय आपण गाँ खड़ीपदारे खोली आखपाखर रोगी मानकर मागणा चिकित्सा करुथिले। गांधीजी निर्देश रे ईश्वरलाल व्यास जेतेबेले समाज संस्कार काम यथा ब्राह्मण को हल छुआ छुआ भेदभाव दुष्ट जनतार सेवा पई ओडिशा आसीथिले सेतेबेले से प्रथमे खड़ीपदा गाँव रे धनेश्वर नंदक सेवानिकेतन रे किछि वर्ष रहिथिले। धीरेन्द्र नारायण थिले जेतिकी सीधा सरल सड़ख सेतिकी स्वाभिमानी और कड़ा नियम कानून मनीष। खड़ीपदारे रोगी देखिबा बेले से नियम करथिले टिकेट्र क्रम अनुसार ही क्रमान्वय रोगी देखाजिवो। ए नियमर सामान्य व्यतिक्रम नथिला। निजर और पर भावर ऊर्ध्वरे थिले से। हम टीचर जड़े आठ पढ़े दिह खराब ट्रिटमेंट में देखिए धरा कौन आज तो हेनी मैंने हेनी आप ना ना आसे उठा आप आज रहा पड़ो अरे मुझे मत दीपद पताड़ी सर मत कर ना सर मुझे समय सरी। ओडिशार दूर दूरांतररू रोगी माने बड़ आशारे धाई आसुथिले तांको पाखकु। सहर ठारू दूरे थिबा से गाँव रे सहर परी खाइबा रहिबार सुविधा नथिला सेतेबेले। केबे केबे रोगी और रोगी को धरी आसीथिबा आत्मीय को राति रे रहिबाकु पड़ुथला। तेणु अनेक समय रे सेमानकर रहिबा खाइबार दायित्व भी नेबाकु हेउथिला धीरेन्द्र पत्नी सुनीति को। जो रोगी मैंने जापारे दूर रोगी मैंने जापारे मैंने घर रे जी जहाँ खाइब आम घर तो सब जिन सब न थाए 5 जन खाइबे आम एत रुटी कर पारना क्या चूड़ा क्या रुटी क्या बिस्कुट एमती करती जन रही थे सब रे खाइबे से सब न शोवा पर सी भी शोबे। जड़े सन्यासी परी विषय संपत्ति प्रति तांकर अनुराग किंबा आसक्ति नथिला। से तो बहुत बड़ वैज्ञानिक कि कौन से सांग मैंने कलिग मैंने पेसेंट मैंने तो भगवान बोली कहती याठू ऊर्धर गोटे जिनस नजर कर विशेष आटाच निर्लिप्त भाव लाइक ए सेंट सी काम कर चलती जीवन काम कर बहुत बहुत आग्रह आम आसीचु पृथ्वी किसी करके रोगी मानक मागणा चिकित्सा करिबारे विश्वास करुथिले से। तथापि केही जदि जत्किंचित देउथिले ताकु से ना हाथ में धरुथिले ना तार हिसाब रखुथिले। से भी पैसा दौते पैसा से गोटे जगह थी दिखते आदि किसी पैसा रोगी की देते जार फाइनेंशियल नहीं सुविधा ताकू भी तादर को दे दियंते। निराडंबर जीवन जापन शैली और आत्मप्रचार विमुखता धीरेन्द्र नारायण चरित्रर दुईटी मुख्य दिग थिला। विदेश माटीर प्राचुर्य भरा जीवन हेउ कि देश भितरे उच्च वेतनर गवेषकर चाकरी हेउ केही तांकु अटकई पारि नथिले। जणे धूली माटीर सन्थ परी से सबुकिछु को तुच्छ करी हठात फेरी आसीथिले आपणा गाँ को। अति साधारण गाउली लोकर वेशभूषारे एक निपट सरल जीवन बंचिबा आरंभ करिथिले। दिनरे चाले रोगी देखा और सारा राति रोग प्रतिषेधक उपरे गभीर गवेषणा। सहधर्मिणी सुनीति कप परे कप चा जोगाई चलती। राति 3टा कि 4टारे धीरेन्द्र करुथिले रात्रि भोजन। सेथिरे निज देह उपरे औषधर क्रिया प्रतिक्रियार परीक्षा। 2टा पर तांकर पाठ पढ़ा से घंटा 1.5 घंटा तापरे मझे मझे चा पिउथिले तापर तांकर सोइला बेलको पाखापाखि 4टा हो जाए। अविश्रांत काम और विश्रामर अभाव धीरे धीरे तांको शरीर को दुर्बल करने आरंभ करदेला। पुओ विकास नारायण नंदंकर बाहाघर स्थिर कर सारी मने मने ठीक करथिले देह सुस्थ होला परे आउ थरे जर्मान जीवे। बारंबार जर्मान रु तांको साथी वैज्ञानिक मानकर चिठी आसुथिला
ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସେଠିକୁ ଫେରିଯିବାକୁ। ସେମାନେ ଆଶା ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। କେତେଦିନ ଆଉ ଅନୁରୋଧ ଆଡ଼େଇଥାନ୍ତେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମହତର। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନିଜ ଗାଁରେ ହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଗବେଷଣାଗାର, ଗୋଟେ ପାଠାଗାର ଓ ଗୋଟେ ଦାତବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହୋମିଓପାଥିକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ attached with the research unit, attached with the library. ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ହୋମିଓପାଥିକୁ ଅଲଗା ବହି କିଛି ରହିବ, ଆଉ ଏଇ ଲ୍ୟାବ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ମେଡ଼ିସିନ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଏବଂ ହୋମିଓପାଥିକର ଯାହା ବି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଅଛି ତାହା କେମିତି କ'ଣ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଟିକେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୟୁନିଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଜର୍ମାନ ଅର୍ଥରେ ଯିବା, ଯାଇକି ଆସିକି ସେଇଟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଢେର ସାରା ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସେ ଥରେ ଜର୍ମାନ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସବୁକିଛି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ସେମିତି କିନ୍ତୁ କିଛି ହୋଇପାରିଲାନି। ବିଧିର ବିଧାନ ସବୁବେଳେ ବିଚିତ୍ର। ମଣିଷର ଯୋଜନା ଓ ଦୈବର ଯୋଜନା ଭିତରେ ଯୋଜନେ ଫରକ। ଆକସ୍ମିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଭିତରୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ସବୁକିଛି ପୁଣି ଥରେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ 18 ଜୁନ୍ 1999 ମସିହାରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ କରୁ ଭୋର 5:30ରେ ସେ ହଠାତ୍ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ସେ ନୀରବତା ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ଭାରତ ମା ତାର ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରେଇ ବସିଲା। ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧା ରହିଗଲା। ବାକି ରହିଗଲା ଅନେକ କାମ। ଧରାଧାମରୁ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ ନିଜ ଗାଁର ମାଟି, ପାଣି, ପବନକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଗବେଷକ, ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଚିକିତ୍ସକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ। ଶେଷରେ 7 ପିଢ଼ିର ଗାଁ ମଶାଣି ମାଟିରେ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ପରି ପରୋପକାରୀ ସୁହୃଦମାନଙ୍କର ସତରେ କ'ଣ ମରଣ ଅଛି? ସେ ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା କୃତଜ୍ଞ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ। ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଗବେଷଣାରେ। ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଡାକ୍ତର ବିକାଶ ନାରାୟଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଭିତରେ। ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ, ବନ୍ଧୁ, ପୁରାତନ ରୋଗୀ, ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ଓ ପୁଅ ବିକାଶଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ 2000 ମସିହାରେ ନିଜ ଗାଁ ଖଡ଼ିପଦାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି ପାଠାଗାର ଓ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେବା ନିକେତନରେ। ସେ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବାର ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଲୋକ ହସିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବାଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଯାହା ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଚାର, ପ୍ରସାର, ସ୍ୱୀକୃତିର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହି ସମୁଦ୍ର ପରି ବିଶାଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିବା ଏମିତି ଜଣେ ସନ୍ଥ, ଚିକିତ୍ସକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସର୍ବୋପରି ଜଣେ ମାନବମିତଙ୍କୁ ଆଜି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାର ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀଟି ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର। ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କିଛି ମତାମତ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ।